हिंगासोर ही सरपंच आहा पळय आमची सांताक्रूज पंचायत आहा पळय ती एका पार्टीची मेंबर, काँग्रेस पार्टीची मेंबर. आतां हांव काँग्रेस पार्टीक विचारूंक सोदतां कित्याक हें पर्सनल एलिगेशनचें कोत्ता पळय हें पर्सनल एलिगेशन आतां जायना. शायनी इज अ काँग्रेस पार्टी ZP ऑफ सांताक्रूज. शायनीन सायन मारून पुलीस स्टेशनाचेर अबाउट 3-4 ग्रामसभाच्या पयलीं कंप्लेन दिलेलें की म्हाका ग्रामसभा अटेंड करपाचें बॅन कर म्हणून. आय वॉन्ट टू आस्क द काँग्रेस पार्टी, इज दीस योर पॉलिसी that your elected representative is wanting to ban the villager of Santa Cruz from attending Gram Sabha? म्हणजे Gram Sabhaचो रायट काडपाचो पॉलिसी काँग्रेस पार्टीची. ही पॉलिसी तर तुमची न्हू जाल्यार प्लीज यू टेल युअर ZP टू करेक्ट what she has written to the police station. One. Second, काँग्रेस पार्टीची पॉलिसी टू ट्रबल द विलेजर्स विथ टॅक्स 25,000 ट्रान्सफर ऑफ हाऊस टॅक्स आसा. आणि सरपंच आमची सांताक्रूजाची इज पार्टी मेंबर ऑफ काँग्रेस. आता क्वेश्चन इज हे 25,000 हायेस्ट ट्रान्सफर ऑफ टॅक्स काँग्रेस पार्टीची पॉलिसी लोकांक त्रास करपाची. सेकंड क्वेश्चन, हिंगासोर प्रोसिजर फॉलो करिनासतना टॅक्स वाडयला सांताक्रूजाचो. इज इट द काँग्रेस पार्टी पॉलिसी दॅट प्रोसिजर ना, कायदो ना, ग्रामसभा ना, पंचायत राज एक्ट ना आणि आमी आमकां जाय तेन्ना हाऊस टॅक्स वाडयतली आणि लोकांनी तो फारीक करूंक जाय कित्याक आमकां डेव्हलपमेंट जाय. इज दीस काँग्रेस पार्टी पॉलिसी? आय वॉन्ट टू आस्क बिकॉज वी आर फेसिंग द म्युझिक फ्रॉम योर पार्टी मेंबर्स. वी आर फेसिंग ट्रबल फ्रॉम योर पार्टी मेंबर्स. Is this your policy to trouble the environment? Because your sarpanch is claiming that Khazan land is wrong. We don't accept Khazan land. We are going to build Panchayat Ghar construction in Khazan land. Is it Congress party policy that they don't believe in the coastal zone management plan? Is it the Congress party policy that they don't believe in Environment Protection Act? Please tell us. Because हे सगळे आमकां त्रास कोत्ता. आमचे ग्रामसभा रायट्स काडल्या, आमचो एनवायरमेंटाक इम्पॅक्ट जाला, आमच्या लोकांक हाऊस टॅक्साचें डिस्कशन एलाव करिना आनी आतां ग्रामसभान हिंगासर डिसिजनान दिता की बाबा तूं अपॉलोजायज कर ना जाल्यार तुजें क्वेश्चन आमी घेयना. एल्सा तूं म्हणटा पळय तें जें काजानाचें उलयता पळय दॅट इज इन द कोर्ट न्हू, कोर्टान आहा न्हू तें दॅट इज इन द कोर्ट बट दे कॅनॉट बिल्ड न्हू when it is in the court. हिंगासरूच तो क्वेश्चन येता न्हू बाबा. कोर्टान केन्ना पावता, केन्ना ऑब्जेक्शन हा तेन्ना कोर्टान पावता. आतां हिंगासर ऑब्जेक्शन कोणाचें हा? सांताक्रूज पंचायतीचें ऑब्जेक्शन हा. ऑब्जेक्शन कितें की आमकां पंचायत घर बांदूंक दिवचें. आयज पासून मिनिट्स वाचले तेणी की पंचायत घर बांदूंक दिवचें. खूंय बांदूंक दिवचें? खाजान लँडान. खाजान लँड म्हणजे कितें? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. म्हणजे काँग्रेस पार्टी डज नॉट बिलीव इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. Is the question. If they believe, then they should educate their party members. Please educate them. Educate them about Panchayat Raj Act. Educate them about environment protection. Educate them about taking democratic decisions, justified decisions, hearing both the parties, being within the powers and functions of the Panchayat Raj Act. Gram Sabha is not a platform to get personal with anybody. Please be justified and democratic. तुम्ही त्यांच्या लिडरांक हितातले हँडल करा ना. तुम्ही काँग्रेस लिडरांक हितातले ना. आता न्हू तांकां हिंगा कित्याक मिडिया कडेन कित्याक तांकां डायरेक्ट हितारूंक जायना तुमच्यान? डायरेक्ट हांवें लेटर बरयलां. आय हॅव पर्सनली रिटन लेटर. वेन द ZP ऑफ Congress party has complained against me in the police station, I have written letter to the national president of Congress as well as the Goa state president. I have written. Reply I personally met him. No reply. Because see, politics is a different game. We are not in part of politics. We are part of simple Gram Sabha. We are part of simple villagers. We are part of our simple sansar of tax, questions, development. आता पार्टी पॉलिटिक्स तर थिंगसर पळय सगळीं पेपरां केन्ना पळय करूंक जाय तितलीं केल्या. पूण हांव तितून मॅड जावन तितून म्हाका खूब कामां आहा गांवची विच आर प्रायोरिटी. तुमकां जाय जाल्यार तुमी विचारा. आय हॅव प्रूफ विथ मी वेर आय हॅव रिटन
If the Congress party is doing some shortcut solutions, it's like the person who could not become of the village, that person cannot be of the party. जो घर का नहीं बना वो पार्टी का कभी नहीं बन सकता. जो घर का और गांव का नहीं बना वो पार्टी का कभी नहीं बन सकता. This the party has to think, not us. Because if politics is about shortcuts, then you are in trouble, sir.